grand succès public. On a réuni 47 000 spectateurs lors de cette édition, ce qui représente 7 000 spectateurs de plus que l'année dernière. Donc c'est une fréquentation record. On est très heureux d'avoir accueilli le public pendant ces 9 jours de festival. On avait plus d'une centaine de projections qui étaient souvent suivies de débats. Il y a eu des conversations au Théâtre Maiden avec les grands noms du cinéma. 그 퀄리티나 또 새로움이나 영화의 에너지가 되게 놀라웠어요. 그 되게 13편을 보면서 즐거웠고 그 덕분에 우리는 심사위원들 완전 망했지 뭐. 그 심사하느라고 너무 힘들었어요. 좋은 게 많아서 다 안 좋고 하나만 좋아야 심사하기 좋은데 다들 많이 좋아갖고 힘들었어요. 자신이 말하고픈 주제를 진실되게 전하는가, 그 다음에 또 얼마나 새로운가. 여지껏 한 번도 본 적 없는 그 새로움. كانت أفلام لي مفاجئة وكانت أفلام مفاجئة في ما هو عكس المفاجئ، بمعنى أنه كانت أفلام اللي تتساءل فيها اللي كنا متفقين عليه من الاول، لانه اللي زوينه في جوري بحال هذا لجنه ديال التحكيم ديال الناس اللي عزيزه عليهم السينما تيحماقوا عليها، فبالتالي حتى بعد جا الوقت ديال النقاش كل واحد صوت بالايمان ديالو بالعمل اللي شاف بداك الشيء اللي تعرف. Beautiful experience. I feel like a lot of these discussions I could speak about forever. I don't know, I didn't realize how rare it was for people to be in the same room as people who have similar taste and just are complete. So that was really wonderful. Getting to know my fellow jury members was lovely. And I think rather than picking something that was the best, what I've most enjoyed is the really passionate conversations about film that we've all had. So yes, the deliberation was not as painful as it could have been, but I think we all felt very passionately about our films. J'ai adoré la compétition, j'ai adoré découvrir des univers et des personnages que je ne connaissais pas. Et parmi beaucoup de ces personnages, on est tombé amoureux. C'était vraiment un moment très beau de voir de nouvelles voix dans le cinéma mondial. On a vraiment vu beaucoup de films superbes, très maîtrisés pour des premiers, des seconds, c'était assez impressionnant. Des films généralement quand même assez noirs, très politiques, d'ordre général, mais en même temps du coup extrêmement à vif, extrêmement forts et puissants.